Malukuina mwoga kifa sofe mwoga kifa so de billahi, c'est-à-dire mogola ngolombe jamana nege bo mogola mogo nyuma be jamana nege do mogola nile miri kasigi ka kuma ulame kuma do la biki kono kibe sogo de la quoi benin fani mbache ko mogo kelen pe bube maiga ko mogo kelen 200 et quel milliards, c'est-à-dire frangine tede mais franc CFA milliards 200 et quel milliards, comme mogo kelen yo détourné ko ki sigi o kan ko ko du ka kuma kana fo katlaka maloya boanye na kani sigi tele la radio la ki nyesigi ay maminu nga 200 et quel milliards nganam ko angata voter ay o fana meseli o be son ali kadide wallahi kuma dola ni mira doma ka malion laje Algérie ka malion laje Maroc ka malion laje Libye ou be difficulté min kono kan na folo nyini ka ci u bange bawma malila ko ka ke nasongo yi ko ka demisenu ferbo ko ni banamagato be du kono ko ka furake olu be galère minye ni jamana nunu kono katla kana ye ko ma kele meseka 200 et quel bagar tola 9 milliards de chien ya billahi tellement ka balla malien de una, c'est-à-dire ali bagar tola wala dugu mina beyi bala ka sabu ke chien ko bagar ko chien ke ki bago ko chien mai ke sona ka chien ke mais bube 200 et quel milliards francs CFA ni sigi kuma do la billahi ngibe kashi de quoi, kashi de loi yele do wa annegatila na yaro bube tap som forawi Moussa Diawara ta auto prix donné ngo issue kun kera boîte de nuit di fallait kume éviter kana Moussa Diawara ka anniversaire de madla fali poupa fali ka cacher de ma malien aw ba da don ka fali inviter ali Congo dugu kono aka cacher est-ce que aw bo prix don folo mais o kume bo ka jet privé ta ka jigi Bamako kono kata anwa issue nyemogo o ka anniversaire la nabi alhamdulillah obana modibo konani Dauda Ali Mohamedine nuno e chebawe de nin kala kay ko bubu si se dogni ko fanambe ta sigi aras baji ga plateau ko be aras baji pousser ko bla ko nu la bosi c'est-à-dire yele ko do kuma do langi bi miri malikula zomba dogni bla ka faso jolaw kele zone dogni be bo ka faso jolaw kele aw na fana u bache bubu sisi dogoni kanga bo ka be modibo kano ou soit Dauda Ali Mohamedine kabo lu do kele aw ni ala ni kirate no horanya be jamana en kono ni miri ni tashibe jamana en kono ni ministre fly billahi sank sadiri kabi ala e mali da mali e indépendance ta domina kana bla bila mash mali ma ministre soro mi be nunu bo folo ministre minu nga bara benente dama ko maminu mena ou plaigner olu fei ko be wuli ko ga investigation ko ga barato dama ede odona nye nga video do monter ka blanga page ga awe Dauda Ali Mohamedine aya kuma kame ako faso jo dote ka fo karta de kana ni oroli jouer ayi banga jouer donc neta ke a placer la côté faso jo do ede ko faso jo do ede karta de kana ni yore accompli nama ke ijo ne ka ke parce que mali jigi dalen de karsa kele nga jigi dalen be mali dembe la jalen de ka donc ne joro do faso kula oye Dauda kumakan Dauda Ali Mohamedine nyale kumakan ibe ka tlela anya ye pharmacie la ya banu tara bi che ka tlega train ka marfa chia la ka bona ni na ka ba ka demba ya koro o kera ya ka gardi koro billahi sorasike jole no dala bangi dala ka baliye ka trabasu ka saba duguma billahi anaka marfa parce que ma formé ma entraînement ke formation zéro technique zéro hali delenga ne be sorasu ta ko pere Bamako kera be katlela ni fama no na le ni bija ay jato minene chama changera de
caman changera Modibo Kone wuli domina fora ko police be yurugu ke sira la ko police ke menena filmera ko ka bla réseaux sociaux kan Modibo Kone ama fogo parce que agent do be service do be minu fana ka bara yo spécialement ka wuli kata corruption c'est-à-dire mo minu be corruption ke ku nyine dugu kono mais ale mo kono ne ayaka jala bla kerefe ka chokoroba be blokini min da koka kobla nyabla min do ukana ko doa kana ayere ka doa ka mobile vitre en fumée kono ka ti jo police kerefe ka la jenu be corruption ke aya police ke mene ka ara die mali de bela jale nyana ya ko no e ka bara bana bi ko ete se ka on tacheti Modibo Kone ota banene ngo aéroport Bamako senu arnaki kunchara tlifle na de publication chara ngo non de city dale ka be ala mali da kuma fantambulo kuma da de la ka ke fantambulo ini fama be kari nyogona ibe ta police so la be ni fani mbache wida to kasola ini ka jo parce que ye fantande fendi pochi kono ete se ka dombulo ke be ta kasola fama be ta ka mobile kono fa ta to be pusher katla ko pusher wuli police kele non o be kera mali kono nga ay polémique wuli ya ko aéroport la ko sheni be ka chaya ko musoni ndo be sunguruba ko sunguruba do sigile no aéroport la ko naw nana ka ba woni toro ay munke nga tara aéroport la directement yere kata surprise ka aéroport barakela bela jalina kuma mina mawbe yuruku la nyeta la o ya sura jole be sans fait caméra surveillance koro abe écran nefe abe ka bela ja abe ka be shui ako mami nga bara ene ko na ya tegeta do mina ko ka bara bana o kera mali dimbela jalina ama daw mare utla ka ta application do créer ko maoma ni deli doyi mali kono même benente ki kata dénoncer ko no kera kuba tigi yoro nyini ama foko fana ko kantigela kala do be ko santan c'est-à-dire depuis atete tle la o chembe ka ibeka ka sangoro vlake ka daka ayali gomela ulatunu jamana hono mais tle fla na nya me ko fana minena nga madabo amada mine folo minene madda mine billahi ke sababe mali kono aya ukolo shula Modibo Kone mai Dauda Ali mai Touré mai ne nete Touré fedenga Touré mai ne ni che saba ya ukolo shire billahi ni ko piente tafla ni chetike de ngo anga isho kungera porno tournero sunguru baw jatigiro a beni fani mbacha nga isho la sunguru baw jigiro do kundu nga biabe chokodi isho klena ibo ko fali ku buwe nyina ko le intouchable de abe chokodi bubu bolla bubu ibe nade kanati da jef sentege ni jefa bubara be tegere fo e fugar de yata mashiri de jamana nya na folo jagami e keleni balmaw aw ye mali warta ka tla aw ni nyoko chedi agwane ka obe bola ko na bolisa e ke che donisa iko ki ko ibe ka kibe mine ko ibe ka be sayaro na kibe say ibe ka mine do yiku mekene ka me muna bi te kai muna bibu te kai ngaka na liberté provisoire de bube madata mérité billahi bakar to la ma ta soro bube manga soro de Musa Jawara be wo kono bube be wo kono wa bube ta wo kono Musa marabe ta wo kono ala ni John sababu anga justice human bi Modibo Kone ministre de la sécurité ka fara Dauda Ali hali commerçant minun ko medoni bangé ka foko ko yugu de ba kono be dablala wa façon te josa ni makutike dada ira bela basani te dinga dai ni makutike billahi façon ngunde joni ni tade ngo sura sif samara batle la baby kutli jamana bekera joint folo ikumesegi comment on appelle milliard kalfa malende mafo malende betede chien do be jogora men aya keto mali tala sinangwa tlonge sinangwa doni ikumesega milliard kalfa malende ma beta kasigi kana to me jogora men utala de parce que kabe ala jogora men da kungolo koro olu goshili kelawi ni mali kalfa le jogora men machine u babla garantie la mali betanye fe olu be war kontenye don nga bi ame bi mina hali ni bakal fa maliema kibe takana billahi ni mana sura singili firi iba sura bolu yoro do tike ka firi artisanat jamana tese ka tatium ni bakal fa maliema ko meta kana billahi be na sura ya piège do demote ka firi malien danate malien ngablene ka sabuke ni zone de nuyi jamana bekera moriye jamana bekera soma bekera koloni fillahi beko kale jinatigi donimbaga ka chane konfi kasoro ado ekol la billahi kabe ala yuda uma ensoro matila
nga bibina ulu sadir ube kalikili ke choko dula no isikile fi ubi wurle tellement que be wurle fi be nyina mini billahi nga nimbe be ban jamana ngono sisa nimbe be ba sankelen dama ngo folo ikunte seka ministre koro ka menega datugu kasola ministre koro hali shini ampe be ka buli ampe mali na folo jashi ka ibe ka na sigi fangala billahi shini teke mada ampe ka ampe minge mali na folo la be ba don nga ibe ka tlela maw maye mali dorome kele shwe ablay kuna ki matla de billahi ni moribo konen nuyi tegeta fokisa ibe ka tlela kanga na folo du kanga warta bube muso ni bube na fara bube 200 milliards na te digine law ate balna te digina billahi ngom mali kono ka gorjega ne valoriser bube muso de yake gogo ka gorjega ne valoriser gogo de yake gorjega no première réunion mali kono LGBT akira gogo fi mali ndembe nyana an baw be yele nege so de kan ka yele nege so kan u an fo ba pedale fo duguni dugu kata muso konoma lajigi ngo kuma bube muso kumeta bube muso konoma atara denjigi États-Unis di ala chaque week-end bube muso kumeta vacances la c'est-à-dire avec jet privé avec ta jigi duguni dugu kata vacances damake ani kamalembaw billahi ngani mbe bana bubu shije ni oranya ere chie ma flabe mali kono foka ta bla jien wuli dona nunu manganga hali nunu manganga to kame halu temeto dugu kono wallahi o ministre nyagon chama be français hali dugu kono ni ko bi usina pe billahi be sentege njeta ube boli de birbiri sentege nje bubu shije ntaka kango ko yidi hali ni u temeto ni do ballaka bu foto ta bubu nunu nganga boli barika bane majashilo o ma Musa Jawara tulanga minge malina fola kata fali ipuba nunu invité au na ufana bache mori wokone nunu mori wokone be sunguke hali ne malina folo beta kadama kikele ndaro wallahi malika numba dusukuna choko na atake ngo Musa Jawara tulanga minge ka artiste sadira atemena kanja kwati nami kweta na kata fali ta fo Congo de billahi ne malina folo bela jalenta ka di mori wokone makaka invité wallahi abafa jerako ngo faso kanu te fo dabara la faso kanu be doni ke walede nono ya mali na folo be buruja ka be de tourner ka ku fanu bawtay u balmaw halu bawe de minu ngolo minu nu te fala wallahi nyana bema ko lewo kele munde ke mali na folo la aya umiri lewo tal ka fara bubu doni jashi len dendo be o fana nana sisa o de be ga do activiste u be ka sisa mbado nyang be ka so la sino sama so o do akama ngoro sisa o be ga rasa de manipuler o koro do kera na ko ni netti contrôle mais vraiment do kera anga mali bla fembe nyefe wallahi anga mali bla fembe nyefo bubu dogoni jashile no be ko chegu ko chegum bubu sise wa je ne sais pas ali to ere mandi o fana meta do ekan ke e manipuler un black ro fara saba nyogona comme ça je to soro mali kono lumasa ngoni horonya ni dame chien bunu nga genga bo mali kono wallahi wa transition me prolonger de malien de umbo kelen fo ye billahi no be mali tanyefe anga ni transition anga soutenir anga nunu soutenir Yuroko bana ngeleme milliard flaka ta se fo 200 milliards ma o bana jamana ngono o tle bana de o kunyo buaka tle di yera dun tle bergi tanyini tle o bana bi nettoyage général de Béchisa le balayer ambu balayer de billahi abebeta kasola na ku fora ye kunu ko Musa Jawara beta kasola ko mafuko ngalulu na ku fora awu ye ko dondo benake ko ni sorasi nunu mena courage ta ko ka bube maiga mena ko kata datuku kasula ko le tigre en papier billahi akuma fo galuno na ku fora don la ko bubu be police ndege nja kuma fo galuno na ku fora awu ko Musa marabe mena ko kata témoignage ke billahi akuma fo galuno bube ye sujeté ali Cristiano Ronaldo ka chercher sujeté o ma fait 35 000 francs bube yo be fere Malikadi wallahi billahi malikadi nga an woni ngo mori wo kone an wo Dawda Ali
ango Assimi Goïta ango Choguel Kogala Maïga ima toko beda Choguel la sa anungo ngoni ku maku kana ni kurai otu bolo de koroli sinon kabi Choguel kera ministre des femmes changera kabi Daouda kera ministre de la sécurité wallahi fembe changera kabi Modibo Kone usueta ambora dinyo kono sunguru bata bana jenaya bana glomi bana ko war be ko meta do dlo de la e wutu sigiza Allah wallahi non buwe kuma meneta e zo ninta me clemanda mine choko flate zo na zo mine choko e klendi ay zo mine we ba mako araida ko ede nga ministre zo atefo mako ayo mine wi wa zombe mine choko kele zombe juge choko kele zo de zombe ba zo de wulu ye zodi ne zo ye zodi un voleur c'est un voleur toi flatter zone ni zone te koy bube ye zone leotal ye zone chokumu ye zone ni bezu wam ango ko transition ango Modibo Kone kabe ala ye awde la ka ministry ka dokobla nyebla la kata yala dugu kono kala be police corrompi mine kabe ala ya awde la ka ministry ka débarquer port fa jamala ka fora ko dobe ka shweni ka aéroport la ministre mbe nyina ka barakela ko barakela ko bara me ne be ma ministre bla kerefe ne mantasa ne tamada fenêtre fe ne ta mérité di ka wuli kaka samara doa sena ere afora ko corruption me yoro mina ka wuli ka ta yoro nyini nga mali ministre ko robbe ko ngele ko soso fagala soso be ti sigi soso fagala kay mai soso bu sigi soso fagala be yinga ke shisha soso bulubi soso fagala mi ngulele no to kile no shisha soso bulu ngalontew nabi odi bana azondenya bana ngele me 200 milliards détourné wallahi o bana ni minena yi jube ta kasola ba nyafo chokoroba tala demisena tala shiga na jade aka jani bakoroni shi kanada foroga ba do made billahi gesi de la ta ga sigi kuna ni mali na folo du beta kasola de wa jamana sisan beki yere nyini donde ne zoe ni ba dogo mali tamakele mbi kono ta Côte d'Ivoire ko karemu yake chugumina konate ni sigi billahi habibina aw doge awngande ayan joli mi an joli be bana mena sisan dowde nana sisan kono be na joli kura do awna wallahi am musuteni namma sa ko na mu no fede vive la transition ni mami ma konta be malibla boite blende ako president ko ka ala delite ko jamana ka tanya fe wa bois dogo ko bois sara ke kabi ngo bois salé donc mega president be kuluba bois était un mort vivant ne ma fo ne ta chouya ka sade mais bois sara ka bon ngo bois sou de be ka tama bois sou de be ka je fembe ke nga abebe minea ni ne transition mo ya matla de billahi halla video manu aya be mina ka be datugu abbe kafri video manu V8 kono ko politicien ya dia au na ufana bache o manga ta kasola kan ta kasodila jela le shuko leno dubutla ma video ke non de gelenda la mais comme imbeka jima nuembe cliff lena obena nkungulu yu